طلع البدر علينا بسنية ولا وجب الشكر علينا مدى لله طلع البدر علينا بسنية الوداع وجب الشكر علينا مدى صلوا على النبي محمد. ما شاء الله تبارك الله. كيف حالك؟ خير صحة طيبون ما شاء الله. البارحة نعم وصلنا إلى السنة يعني من اليمن. من اليمن قبل شهرين. خير صحة خير ما شاء الله خير عافية الحمد لله صحة عافية ما شاء الله تبارك الله. مدير معهد الله يحفظكم إن شاء الله يحفظكم معاكم يا خير. كملتوا القيام كملتوا مول لا توصل فحين قرب وأن وضع هذا الحبيب على الندي السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على الأهل الوجود تثيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماء الممدود. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. هذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود ودعي لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
سلام عليك صلوات الله عليك قول الدعاء وداد المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجد الله نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك فترب أهل المثاني فهدار يمضي غرات واستويء بجمالي فقف الحسن تفرر الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد وسمير ليس ينفد حيث أوتينا عطاء يا رسول الله يا مع الفخر المؤبد يا نبي عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد مرحبا مرحبا والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد على شكر علينا مناني يا رسول الله أهلا بك إنا بك
إلهي جد وبلغ كل مقصد على الأذر ولا إله بسانيات وجب الشكر علينا ما دعا لله واهدنا نهدى سبيله نسأل ونرشد على النبي محمد رب بلغنا هداه في جوار خير مكان صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر واللحين يتجادى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا ربي فاجعل مجتمعنا بغاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واكرم الأرواح من نبيك خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وابلغ المختار عنا بصلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه نبدأ طيب نبدأ ولا ايش؟ ولا ترتيب ولا ترحيب؟ بسم الله الثاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin.
Ayuhal hadirun ayuhal habaib rahimakumullah. Khususan Habibana Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi min sulalati Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa huwa sahib ratib Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad min Hauta Hadramaut. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita guru kita Al-Alim Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi. Beliau dari kota Hautah Hadramaut. Beliau termasuk turunan cicit daripada sahibu Risalah Al-Jami'ah, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Natarahab bikum ya Habib, untuk bihudurikum natasyraf bikudunikum. Untuk acara pada kesempatan kali ini, yang pertama tadi udah kita laksanakan yaitu pembacaan Siduduror. Untuk berikutnya nanti berjalan acara yaitu kalimat tarhib dari pengasuh Pondok Pesantren Nurul Thoribin, kemudian dilanjutkan langsung tausiah daripada Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi, dilanjutkan dengan doa. Habib, mungkin nusolil jamaah ba'da langsung saja untuk menyingkat waktu, kami serahkan ke waktu sepenuhnya kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Thoribin Kiai Haji Ahmad Saifullah. Fa ilahi falyatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ikhtara man syaa min ibadihi wa waffaqahu hatta adkhalahu al-jannata bi fadlihi wa rahmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa naqulu awwalan marhaban ahlan wa sahlan bihuduri hadzal habib al-karim mata'allahu bi tuli hayatihi wa nafa'a bihi al-muslimin ajma'in. Alhamdulillah, nashkuruhu tabaraka wa ta'ala ala an jama'ana fil Islam wa manna alaina bi mahabbati nabiyil Islam nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi al-kiram. Nas'aluhu ayyudima alaina wa yazid hadhihi al-mahabbah fi qulubina wa yuwarrithuna fi abnaina wa ma tasala minna ila an yarithallahu al-arda wa man 'alayha. Wa minal yaqin anna mimma yashrufu al-hal wa ya'zumu bihi al-maqal huduru hadzal habib al-karim Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi fi hadzal majlis. Insyaallah tastarwih al-qulub wa yazidu al-iman. Wa naqulu awalan nahnu kulluna farihin bihudurikum natabarrak kulluna du'afa fuqara nahtaj ila as-syafa'ah wa ila al-barakah minkum ya Habib. Antum al-an tahdir fi hadzal ma'had al-mubarak insyaallah, lakin na'tadzir minkum min hadhihi
من هذا التقصير نحن مقصرين بهذا الاستقبال والاحترام مقللين في الأدب لأن هذا المعهد هذا البناء بناء قديم يا حبيبي. هذا المعهد أسسه جد من أجدادنا اسمه الشيخ إدريس المؤسس لهذا المعهد الشيخ إدريس. لكن إدريس هذا ليس من أهل البيت من أحوال اسمه إدريس فلذلك سمينا المدرسة مدرسة إدريس نتبرك يعني هذا أقل من هذا المعهد أسس الشيخ العيدروس ثم انتقل إلى سهره اسمه الشيخ الحاج خليل وهو جدي ثم انتقل إلى عمي وإلى والدي والآن كلنا يعني يمسكون هذا المعهد. الدعاء منكم ولذلك هذا البناء بناء قديم يا حبيب نعتذر منكم يمكن نحن مقصرين في هذا الاستقبال وهذا الاحترام ثم ندعو منكم من الحبيب ندعو منكم من الحبيب نحن الآن نبني المعهد الجديد تابع لهذا المعهد لكن هذا المعهد في دروس حكومية وكتب سلفية وأما هذا المعهد خاص للكتب السلفية دروس السلفية. الدعاء منكم عسى أن يكون سهل في النفقات والكفايات بكل شيء. وآخرا نرجو منكم أن تكلمونا بالنصيحة والموعظة وتنشد هؤلاء الطلبة في الجد والاجتهاد في طلب العلوم الشرعية. والفقير أحمد سيف الله كنت تعلمت في لغة الترجمة نعم سنة 2000 إلى 2004 تقريبا 2004 وكذلك هذا عبد الرحيم وتزوج أختي كان تعلم في لغة الترجمة والذي هؤلاء الموجودين في من الأقارب مدرسين نعم أساتذة نعم دعاؤكم نكتفي بهذا الكلمات وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بك يا مشفع خصنا وحبانا وعلى آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة حمانا. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib beliau memulai pembicaraannya menjadi nasihatnya pada siang hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini. Kemudian bersolawat dan salam kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimunculkan di alam semesta ini untuk membawa kecerahan, membawa agama yang benar, ad-dinul Islam.
Semoga kita semuanya ditetapkan iman dan Islam kita sampai hari kita meninggal dunia. يقول أهل المعرفة والعلم أسمى سائر الأعمال فهو دليل الخير والإفضال. العلم أسنى سائر الأعمال، أسنى أرفع سائر الأعمال، وهو دليل الخير والإفضال. Beliau mengatakan berkata ilmu itu adalah paling tinggi-tingginya amal soleh, dan itu menunjukkan kepada khair, kebaikan yang sepenuhnya itu ada pada ilmu dan yang bersangkutan dengan ilmu. أنتم في هذا المكان المبارك لتلقي هذا العلم النافع، العلم الذي يعرف به الله تعالى ويخشاه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. Alhamdulillah, kalian semuanya ini harus bersyukur kehadiran Allah. Kenapa diberi kesempatan oleh Allah untuk menimba ilmu yang sangat mulia, ilmu agama. Dengan ilmu ini kita akan mengetahui dan mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu syariat ini yang kita pelajari di ma'had akan lebih mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. كل العلوم فيها شرف، كل العلوم، لكن أشرفها العلم الذي أنزله الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Semua ilmu itu adalah mulia. Akan tetapi semulia-mulianya ilmu adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا أو محبا أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. من هو الخامسة؟ لا عالم، لا متعلم، لا مستمع، لا محب. إيش هذا مبغض، وإلا بعيد من العلم، هذا يهلك الإنسان. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keagungan ilmu ini beliau bersabda, jadilah kalian itu aliman, orang yang alim, atau muta'alliman, orang yang belajar ilmu kepada orang alim, au muhibban, atau orang yang cinta kepada ilmu dan ahli ilmu, atau mustami'an, orang yang mendengarkan majlis-majlis ilmu. Wala takun robian, dan janganlah engkau, wala takun khomisan, dan janganlah engkau jadi yang kelima. Apa itu? Tidak alim, tidak muta'alim, tidak cinta, dan tidak mustami, lawalah. Jadi nggak dapat apa-apa. Jangan sampai kalian jadi yang kelima ini, tidak akan dapat keberkahan apapun. فالدنيا هذه كلها أصلا مذمومة ولا هي بشيء عند الله تعالى، ولا تزن جناح بعوضة. وقال ملعونة، الدنيا ملعونة إلا عالما أو متعلم أو ذكر الله وما والاه، إلا ذكر الله وما والاه. قالوا ما والى ذكر الله والعلم والعمل والباقي كله هباء، ولهذا ما كانت تزن عند الله شيء، حتى الجناح البعوضة ما تزن. Beliau melanjutkan tentang kemuliaan ilmu ini, saking dunia dibandingkan semua yang ada di dunia ini mal'unun, dilaknat, tidak ada harganya, sampai sebesar janah ba'udah atau sayap nyamuk itu nggak ada harganya sama sekali, itu ada dunia, kecuali ilmu. Jadi ilmu itu yang sangat tinggi, dan apa yang berhubungan dengan ilmu, waman wa'alah. Di antaranya wazikrullah, kecuali aliman atau zikrullah, dan zikir kepada Allah, dan apa yang menyebabkan kepada hal-hal kebaikan tersebut, ilmu dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia disebutkan lagi mal'unun, dilaknat, tidak ada harganya sama sekali kecuali zikrullah wa aliman muta'alliman. والقائل يقول العلم يبني بيوتا لا أساس لها.
العلم يبني بيوت لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرفية. لو كان بيوت أناس مشهورين ما شاء الله ومعروفين ولكن ما عاد فيهم عالم، كانوا فيهم علماء، والآن سنة 10 سنين 50 سنة 100 سنة كان بيت علم، الآن ما في علم، هذا بينهدم البيت هذا وسمعته بتروح، لأنه بالعلم العلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. إذن بغينا العز والشرف والبيوت ونذكر العلم. Ilmu, kata beliau, itu adalah ibarat suatu rumah atau bangunan yang tanpa ada asas atau dasar. Sedangkan jahil itu menghancurkan bangunan tersebut. Maka tidak ada kemuliaan syarafan kecuali harus ilmu yang dibangun dengan asas yang kuat, dengan asas, dengan dasar akidah, dengan dasar yang benar-benar kuat. Jadi tidak cukup dengan ilmu saja karena nanti bisa roboh. Karena ilmu lama-kelamaan tidak ada asasnya akan hilang. Maka alim kemudian nanti anak turun kita atau siapa tanpa dibangun dengan asas akan menjadi jahil. Ketika jahil akan menghancurkan bangunan tersebut. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا الفرق بين أهل العلم والفرق وبين الذي لا يعلم الجاهل. قالوا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون 100% ما يستوون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu alias jahil. Sama sekali tidak sama. Ini beda jauh, 100% bertolak belakang antara jahil dan alim. Tidak sama. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. جعل الخشية في أهل العلم. Kemudian Allah menjadikan al-khasyah, rasa takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang alim, orang yang berilmu. Tanpa ilmu tidak akan punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال والذين أوتوا العلم درجات. العلم أيضا درجات ومنازل. Demikian juga Rasulullah dalam sabdanya, keunggulan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu berlipat-lipat derajat yang sangat tinggi. إذن الرفعة فين؟ في العلم. هيا أنتم الآن طلبة علم لا تتكاسل ما دامك الآن في طلب العلم اجتهد. Maka dari itu wahai para santri thalabatul ilm, bersemangatlah dalam mencari ilmu, karena keutamaan ilmu itu sudah pasti akan dilipat gandakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermalas-malasan. Ayo semangat dalam mencari ilmu, seperti itu kata beliau. Semangat terus, enggak boleh bermalas-malasan, tidur-tiduran, malas-malasan menghafal dan sebagainya. Kata beliau, jangan malas, tetap semangat terus dalam mencari ilmu. وهل العلم لا يجي بكثرة النوم؟ Apakah ilmu itu menyebabkan banyak tidur katanya? لا يصبح الصباح قد عالم كبير. Kalau ilmu bisa didapat dengan tidur, bangun tidur ini udah pada pinter semua. لابد من إجهاد، لابد من بذل إيش؟ جهد. Jadi harus bersungguh-sungguh, bil jid wal isyad, tidak bisa bermalas-malasan, harus capek dulu. Mau ilmu, mau derajat yang tinggi harus capek, harus berjid wal isyad, sungguh-sungguh dalam semua belajar ilmu, baik menghafal dan lain sebagainya. لا تحسبن المجد هذا الرفعة تمرا كرما أنت آكله. Jangan menganggap kemuliaan itu bisa dengan angan-angan saja. Harus ada usaha untuk mendapatkan sesuatu yang diciptakan. Kalau kamu mau makan kurma, nggak mau harus ngambil dimakan, nggak bisa langsung kenyang. ولكن المجد ولن تبلغ المجد حتى تلحق الصبر. صبر مادة مرة عندنا لن تبلغ المجد
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر الشيء المر لابد من مرارة أولا بعدين. Jadi kemuliaan kata beliau ini tidak bisa didapat kecuali harus kita merasakan pahit dulu. Mur dari as-sabra itu suatu hal, kalau di Arab hal yang sangat pahit, kalau di kita jadam atau brotowali dan sebagainya. Diibaratkan orang kita sakit, kalau mau sehat harus mau obat yang rasanya sakit, yang rasanya pahit tersebut. Jadi thalabatul ilmi harus jid wal ijtihad, harus mau capek dulu. Nggak bisa tidur-tiduran tok kemudian jadi pinter, nggak dapat. Harus capek dulu, harus apa? Merasakan pahitnya belajar di pesantren. والإمام الغزالي يقول في كتاب بداية الهداية: من لم يجاهد في البدايات لم يشاهد في النهايات. ماشي عنده نهاية بعدها خلاص. أو قال Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau berpesan, kamu tidak akan memperoleh suatu kemuliaan di akhir kecuali harus bersungguh-sungguh di dalam asas atau permulaan. Permulaan dalam thalabul ilm, permulaan dalam semua hal harus dibangun dari awalnya. Tidak akan sampai kepada tujuan yang dicapai kecuali harus bersungguh-sungguh dari awal. وقال من لم يكن له بداية محرقة متعبة صبر 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 لم تكن له، من لم يكن له بداية لم تكن له نهاية مشرقة. فين بيحصل النهاية المشرقة هذه؟ Barang siapa yang tidak memulai suatu dengan sungguh-sungguh, dimulai dengan bercapek-capek, dengan sungguh-sungguh berjihad, maka dia tidak akan memperoleh suatu hasil yang memuaskan, suatu hasil yang dibangga-banggakan. Bagaimana kita akan mendapatkan suatu hal yang kita banggakan, kesuksesan yang luar biasa, tanpa dilalui dengan jid wal ijtihad, tanpa harus dilalui dengan capek-capek dulu? Tidak ada. Semuanya harus bercapek-capek dulu dalam dari ini. سيدنا العدروس الأكبر هذا من كبار الأولياء، إيش يقول؟ حصل هذا الولاية هذه الكبرى بالنوم بالكسل. قال لما بلغنا بالنفوس ما شك، كل الذي يشك على النفس فعلناه. لما بلغنا بالنفوس ما شك عليها ما شك بلغنا المنى. Sayyidina Al-Idrus Al-Akbar, yaitu yang diduduki Al-Idrus Al-Akbar Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Beliau ini wali besar yang kemuliaannya diakui. Beliau mendapatkan derajat yang tinggi ini tidak dengan santai-santai. Beliau berkata, saya mendapatkan ini kemuliaan atau makom yang tinggi ini karena melawan hawa nafsu dan memaksanya dengan seperti dilawan nafsunya itu. Dilawan, melawan nafsu, sehingga dengan kegigihan beliau dalam mujahadatun nafs, dalam melawan istrinya, sehingga beliau mencapai martabat kewalian yang tidak diragukan lagi, mendapat martabat atau tingkat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. سيدنا علي بن أبي طالب يقول له أبيات عظيمة يقول فيها: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدله. Sayyidina Al-Imam Ali karamallahu hajjah dalam beberapa syair yang panjang dikutip beliau, tidak ada kemuliaan di dunia atau di dunia ini kecuali untuk para pecinta ilmu, para ahli ilmu, dan orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk menuju kepada ilmu tersebut. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. Dan kadar atau kemuliaan seseorang itu dilihat berapa kadar keilmuannya. Kemudian al-jahil liman istahda adil. Orang yang bodoh itu adalah musuh bagi
kehidupan kita ini. Jadi kita harus memerangi daripada kebodohan. Harus bertolabul ilmi. ففز بعلم يقول ففز بعلم تكن حيا به أبدا حتى لو مت أنت حي عند الناس ذكرك موجود عند الناس بكتبك بعلمك بأخلاقك يذكر العالم الإمام النووي الإمام الشافعي كلهم يذكرون هذا العلم ففز بعلم تعيش حيا به أبدا أبدا أبدا, أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء وإن كنت تاجر بتموت مع بتذكر إلا إن كان لك أفعال خير إن كانت رئيس دولة وإن كان كم رئيس دولة في إندونيسيا ما عاد يذكر لكن أهل العلم يذكر الإمام النووي إلى اليوم يذكر وتقرأ كتبه الإمام الحداد الإمام الشافعي هكذا. Kemudian si Imam Ali radhiyallahu anhu melanjutkan nazamnya, syirannya, fafus bi'ilmin ta'is bihi hayyan. Maka beragunglah kalian semua. Jadi berbanggalah menjadi ahlu dengan ilmu yang kita punya ini. Dengan ilmu itu kita akan hidup selamanya. Bahkan ketika kita udah meninggal, kita masih sehakikatnya masih hidup. Artinya selalu akan dikenang kebaikan kita, seperti contoh Imam para salafus saleh, Al-Imam Nawawi, wal Imam Ghazali, wal Imam Haddad dan lain sebagainya. Ini beliau sudah meninggal, akan tapi beliau hakin masih hidup. Kenapa? Ilmunya masih kita pelajari, kitab-kitabnya masih kita pelajari. Banyak nama-namanya selalu disebut dalam majelis-majelis ta'lim. Berbeda dengan orang yang jahil atau orang yang tidak berilmu, atau kehidupannya, keagungannya ini berupa dunia karena kekayaannya kaya, atau jah atau nabi, atau pangkat akan cuma berapa tahun. Kata beliau, udah berapa banyak ini pemimpin Indonesia, kata beliau, tapi udah paling mentok 5 tahun 10 tahun udah selesai, habis itu udah. Akan tapi ilmu, kata beliau, meskipun sohibnya, kitabnya, orang yang sudah meninggal, tapi kitab-kitabnya masih kita pelajari. Dan ini hakikatnya orang alim itu adalah ahya'u, masih hidup, sehingga masih bisa ngasih kita ilmu, kemudian mengarahkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا تقول خلاص العلم بس. العلم إذا لم يكن معه الأدب والأخلاق فلا فائدة فيه. لأن العلم خشية كله يعرف بذاك أهله. العلم هذا إلا يزيدك خشية من الله سبحانه وتعالى، يزيدك أدب، تواضع، احترام الشيخ والأستاذ. إذا ما كان علم عندك ولا عندك مثل هذه آداب أخلاق، صحيح عندك علم لكن علم غير منتفع به، ما ينفعك في الآخرة. Kemudian beliau melanjutkan tausiahnya, ilmu ini kita jangan hanya cukup dengan ilmu saja, jangan hanya pintar saja. Kata beliau, ilmu harus dibarengi dengan adab, dengan akhlakul karimah. Ilmu tanpa adab la yuntafa bih, tidak ada manfaatnya. Betapa alimnya, betapa pinternya, kalau tidak dibarengi dengan adab, dengan akhlak yang baik, maka tidak akan bermanfaat ilmu tersebut. Maka belajarlah akhlak ini yang labud minhu, harus akhlak kepada masyayikh, akhlak kepada guru, kepada ustadz, akhlak kepada semua teman-teman talabatul ilmu. Jadi al ilmu harus dibarengi dengan akhlak, tidak cukup dengan pinter saja, harus punya akhlakul karimah, punya adab. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. شيخك، أستاذك، معلمك، مربيك، هذا له حق كبير. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna, tidak termasuk dari golongan kami orang yang tidak mengagungkan, tidak memuliakan orang-orang tua kita, tidak punya kasih sayang kepada yang kecil-kecil. Kemudian seorang thalibul ilm tidak menghargai, tidak menghormati, tidak punya adab kepada masyayikhuna. Para masyayikh, para guru-guru, pada orang tua itu punya hak semuanya terhadap kita. Yang wajib kita berikan, kita ikhtiram, kita wajib beradab kepada beliau-beliau ini karena beliau punya hak untuk dihormati karena ilmunya.
الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب صمت الدرر يقول في مثل هذه المواعظ حقه، له مجالس يذاكر فيها، قال إذا وجدت إنسان طالب علم وعنده الأخلاق وددت أن أضعه في كبدي، محبة هكذا يعرفون قدره. قال وددت أن أضعه في كبدي إذا وجدت طالب العلم والأخلاق. Al-Imam Ali Sahib Simtud Durar, beliau dalam salah satu makalahnya, jika melihat salah seorang thalibul ilm yang punya adab, yang punya akhlak yang baik, akhlak yang karimah, beliau berkata, saya pengen sekali meletakkan atau mendekapkan thalib atau santri yang punya ilmu dan adab ini ke hatiku. Saking cintanya beliau kepada santri atau thalibul ilm yang punya ilmu dan punya adab. Bukan hanya ilmu saja, tapi adab. Dua-dua ini. Ini beliau sangat cinta sampai saya ingin meletakkannya fi kabidi, dalam hatiku. لا بد طالب العلم يجعل له شيخ يتربى به ويسمع من نصيحته ويشاوره في الأمور. Jadi bagi seorang santri atau thalibul ilm wajib punya seorang murabbi. Siapa itu murabbi? Seorang alim yang mengarahkan bagaimana arah tujuan hidupnya, yang mengarahkan tarbiyahnya, mendidiknya, yang mengajarkannya. Jadi tidak cukup hanya ilmu, wajib punya murabbi. Jadi alhamdulillah di pesantren ini dididik, jam segini harus bangun, harus ini, harus ini. Itu namanya tarbiyah. Bukan hanya ngaji-ngaji tok, enggak, tapi ada tarbiyah. Wajib seorang santri thalibul ilm labudda lahu ayyakuna lahu murabbi, seorang murabbi. قال الإمام الحداد ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل البصيرة. Imam Haddad dalam satu qasidahnya, tidak boleh tidak bagi seorang thalibul ilmi ini harus punya seorang syekh yang mengarahkan dia menuju kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa dia berjalan sendiri, harus ada murabbi yang mengarahkan, yang mendidiknya. السيد الشريف العالم واحد في حضرموت اسمه علي بن عبد الله السقاف، هذا أراد أن يطلب العلم من شيخ مربي، من شيخ عالم عارف. قالوا له هذا ما حد هو، وهو يعرفه إلا في الهند، وهذا في حضرموت. Dikisahkan seorang alim, orang yang sangat alim, yaitu Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. Beliau pengen berguru kepada seorang alim yang murabbi, bukan hanya alim saja, alim yang murabbi, yang mendidik, mengarahkannya kepada jalan Allah. Dia tidak mendapatkannya kecuali di Hind, di India. Bayangkan antara Hadramaut dengan India ini jaraknya sangat jauh sekali. Maka beliau menuju siapa? Murabbi ini dicari. Siapakah murabbi saya yang mengarahkan hidup saya? هل قال هذا بلاد الهند بعيد؟ خلاص ما في داعي. Apakah Habib Ali tadi berkata, aduh itu syekh itu jauh? هل قال يعني ما قال هو. Oh, ma qala. أنا سؤال هل قال؟ Taib. Kata beliau, ini kan masafah dari Hadramaut menuju Hindia ini kan sangat jauh sekali. Tapi tidak berkata, oh ini sangat jauh sekali, tidak. Jauh banget ini. Bainal Hadramaut wa Hind, India jauh sekali. لم يقل هذا بل سافر إليه. ما شاء الله. ما في طائرة مباشرة كم ساعة وصل، إلا سفينة وسفينة وسفينة وبلاد 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 حتى وصل إلى الهند. Masya Allah. Dari dulu kata beliau perjuangannya Habib Ali ini tidak tanggung-tanggung. Belum ada pesawat waktu itu dari Hadramaut menuju India. Yang ada jalan darat, kemudian jalan laut, dari kapal pindah lagi kapal, dari negara pindah lagi negara, sampai datang ke India menuju Syekh Murabbi yang ia tuju tadi. الحين حد مننا يسافر مسافات من شأن يأخذ علم ولا يأخذ تربية من شيخ معاشي. قل له ما نشي علم عند رجولنا وإلا ما نذهب. Sekarang ini kita kira-kira begitu enggak? Enggak ada yang kayak kita ini mencari guru murabbi seperti itu.
kakek mencari guru yang di mana jauh, nggak ada dari kita ini. Kita udah ini kita punya kaki, nggak kita pakai untuk itu. Tapi kita yang udah seadanya aja jalan gitu. Tapi nggak ada ta'alluq ini di hati kita menuju seorang murabbi. Sekarang ini zaman ini nggak ada. حين العلم عندنا هنا بيننا وبين الأستاذ والشيخ إلا المسافة من الغرفة إلى مكان التعليم، وننام هذا نوم، ما نقوم وقت الدرس مباشرة ناخذ هذا العلم الشريف، العلم الميراث النبوي اللي ورثناه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما نقوم. هذا الأستاذ عندنا قريب، عدو بك سهل في نوم. كيف لا قالوا لك سافر إلى الهند؟ Kata beliau, ini kita ini Masya Allah Alhamdulillah di pesantren, gak usah jauh-jauh, guru di depan mata, tinggal jalan kaki udah nyampe, tinggal ngaji aja, gak usah jauh-jauh jauh ke India sana, tinggal jalan kaki udah nyampe. Tapi Masya Allah, tidur, malas-malasan dan sebagainya. Ini gimana himah kita ini? Kata beliau, kasal, naum, tidur aja ini. Nggak boleh kayak gitu. Ini ustaz udah nungguin di tempat majlis, tapi malas kan ya, tinggal jalan kaki aja kita malas. Coba bayangkan kayak tadi dari Hadramaut menuju India, beliau lakukan seperti itu. وصل السيد هذا علي بن عبد الله السقاف، وصل إلى الهند بعد رحلة شاقة متعبة. فين بيت الشيخ هذا؟ فين بيت الشيخ؟ والشيخ والسيد اسمه كذلك علي بن عبد الله العيدروس، بس ما هو السقاف، هذاك السقاف هذا العيدروس. أول ما وصل إلى البيت. Kemudian dalam perjalanan yang tahu tadi, kita kembali lagi ke kisah yang tadi. Habib Ali bin Abdullah Segaf ini berkelana mencari gurunya kemana? Ke India. Dari perjalanan sangat jauh, akhirnya sampai juga ke India. Tapi belum tahu di mana rumah syekh. Rumah syekhnya ini belum tahu. Ismuhu sama dengan beliau, Al Habib As-Sayyid Ali bin Abdullah Idrus. Gurunya siapa namanya? Ali bin Abdullah Idrus. Tapi belum tahu rumahnya mana. Dicari, subhanallah. طرق الباب قيل له من؟ قال عبد الفقير علي بن عبد الله السقاف. قال له كانت في مناسبة عزومة في بيت الشيخ أستاذ الشيخ، قال لهم لا تفتحوه خلوه. Kemudian dalam pencariannya alhamdulillah sampai juga di depan pintu rumahnya. Akhirnya diketok pintu syekh itu sama Habib Ali bin Abdullah Segaf. Diketok pintunya. Tok tok tok. Man? Siapa yang di luar? Al Fakir Abdullah hamba Allah Ali bin Abdullah As-Segaf. Kata gurunya tadi, saya tadi yang punya rumah ketepaan waktu itu lagi ada uzumah, banyak orang di rumahnya beliau. Kata beliau, jangan dibukakan pintunya, biarin di luar. Jauh-jauh dari Hadramaut ketok pintu, jangan dibukakan pintunya, biarin di luar. فبعد ما أكلوا قال لهم انظروا على حد الرجال تحت البيت، فنظروا فقالوا لا زال موجود. قال خذوا الغسل هذا حقنا وضعوه عليه. Kata beliau, guru tadi As-Sayyid Ali bin Abdullah Al-Idrus, selesai makanan uzumah, tamu semua udah pada makan, udah kenyang semuanya, udah selesai acara, suruh nengok, coba lihat yang di luar tadi masih ada enggak. Akhirnya salah satu dia dilihat, oh masih ada Habib, masih nungguin di luar. Oh ya udah, ini kekumbahan, kekocok tangan habis sisa cuci tangannya itu, nih banjurkan ke atasnya, dari atas dibanjur biur. قال لهم سمعتوه قال شيء؟ قال ما تكلم ولا قال شيء. قال الحمد لله الذي جعل شيخي هذا يجعل البركة تكون عليه. Tapi beliau dibanjur, disiram air kobokan tadi, nggak marah. Kata beliau, dia ngomong apa katanya setelah dibanjur? Ya Sayyid, dia nggak mau ngomong apa-apa, tambah alhamdulillah dapat berkahnya, dapat keberkahan apa? Air kobokan. Kalau ente gimana kira-kira? قال لهم بعد ذلك الشيخ هيا افتحوا له الآن. لما فتحوا له طلع قال اختبرناك فوجدنا نفسك ميتة. Masya Allah.
Akhirnya setelah itu diuji kayak gitu, udah suruh masuk katanya. Siapa akhirnya Habib Ali bin Abdullah Segaf disuruh dimasuk. Kata beliau, tadi saya menguji kamu. Ternyata kamu itu kayak mayit tadimu, artinya dia apa-apain aja terserah apa gurunya, dikasih jeburan apa tadi, dibanjur pakai air kobokan, nungguin berjam-jam, udah antakal mayit, jadi terserah siapa gurunya, diapain aja mau, sampai segitu. بعد ذلك جلس عنده وملأه بالعلوم والفهوم والحقائق والرقائق، فامتلأ قلبه وامتلأ علما. بعد ذلك رجع إلى بلاده سيئون، وكان علي بن عبد الله السقاف الآن له قبة ومزار ومشهور. هكذا. Kemudian setelah ujian itu berhasil, karena saking ikhlasnya begitu, Habib Ali bin Abdullah Segaf ini, kata gurunya, udah kamu berhasil dengan ujian tadi, sekarang diajar sama gurunya, dikasih ilmu yang luar biasa, semuanya dikasihkan ilmu, apa aja dikasihkan sama gurunya, sehingga menjadi orang imtala, penuh hatinya, dirinya ini dengan ilmu, segala ilmu. Kemudian jadi orang alim. Setelah itu beliau pulang dari India menuju Hadramaut, menuju Sewun tepatnya, desa daerah Sewun. Kemudian jadi orang alim di sana sampai beliau meninggal dunia, dan di sana di orang alim dikenang, dibangunkan kubah yang masyhur di kota Sewun, kubahnya Al Habib Mamakom. Jadi makam, kemudian ada kubahnya, dan diziarahin yaitu Al Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. هكذا نحن بغينا منكم هذا اجتهاد مثابرة تحصيل، مع شي امتحانات من الشيوخ ولا من الأساتذة، مع أحد يمتحن أحد، لكن خلاص قد احنا شافوا علموا ضعفنا ويعني ضعفاء نحن، فعاملونا بهذا الضعف وبهذا. Jadi kita sekarang ini nggak seperti dahulu, artinya kita nggak pernah diuji sama guru kita, pernah nggak dimasukin comberan. Jadi kita ini dhaif, sehingga ya udah kita dengan kedhaifan kita dikasih ya dengan semampunya kita, itu. Jadi nggak diuji yang terlalu berat kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Akhirnya kita ya udah kita jalani saja seperti ini, karena kita dhaif, ya udah kita jalanan, kemudian apa? Diuji sesuai dengan kadar kelemahan kita itu. فما عليكم إلا أقل الأمر مواظبتكم على الدروس المقررة عليكم، حضورها من أولها لآخرها، ومواظبة ومراجعة للدروس هذه، حضور مع فهم في الدروس المقررة عليك، 5 دروس 3 دروس، هذه واظب عليها، ولازم الزم نفسك أنك تفهمها وتحفظها، وهذا أقل القليل. Jadi tidak ada lain bagi anda, bagi kalian semua wahai thalabatul ilm, kecuali harus semua menghadiri semua majlis, semua pelajaran, semua pengajian-pengajian yang muqarrar, yang ditetapkan di pesantren ini. Bukan hanya hadir dan faham. Ya, hadir dan faham. Kemudian murojaah. Tidak cukup hanya cuman hadir udah selesai kitabnya syil fi lalu ba'dal hudur khalas. Wadha kita boleh. Lakin murojaah, harus dimurojaah, diulang lagi di kamar masing-masing dengan temannya. Kemudian muwadhabah, rajin. Semua, tidak ada yang bolong, tidak yang gaib. Kata beliau. Beliau ingin semuanya harus hadir semua di madrasah atau pengajian yang di ma'had. Semuanya wajib hadir, harus murojaah, muwadhabah, semua tata tertib semuanya harus dipenuhi semua. ويواظب الإنسان على شرف الخدمة، يكون له خدمة في المعهد، في الرباط، في الشيء عند الشيخ، لأن الخدمة هذه كثير مشاهد، ورأينا بأم أعيننا وسمعنا من قبل أنها يقع فيها فتح ويقع فيها أمور غيبية لخدمة الشيخ وخدمة في المعهد. حبيب علي بن شهاب ما فتح له إلا بالخدمة لما كان صبي القهوة، وكثير من الآن شاهدناهم في إندونيسيا كانوا يخدمون في حضرموت بعض الشيوخ وهكذا، حصل لهم فتح. Kemudian kata beliau juga, selain daripada tadi kita hadir, kita rajin, kemudian murojaah, ada satu hal yang penting juga, yaitu khidmatul masyayikh. Khidmah, apa maknanya khidmah? Apa?
membantu atau ya khidmatul masyayikh, melayani kebutuhan, melayani ini guru, kamu butuh apa, melayani guru. Karena dengan khidmatul masyayikh ini di sana banyak sekali keberkahan. Kata beliau musyahad, dengan khidmah ini beliau saksikan banyak sekali tolabah-tolabah yang di Hadramaut ini yang dulunya bagian apa, khidmah ngasih kohwah, cingkir, ngasih kohwah, ngasih apa itu, kopi, bagi ke kopi. Dia khidmahnya bagian dia apa, melayani kopi ketika ada tamu. Tapi subhanallah dengan itu pulang jadi alim yang gabir, jadi orang alim yang sangat luar biasa. Dan dihimbau juga kata beliau khidmah ini benar-benar khidmah dari jiwa, dari hati, bukan karena kepaksa. Jadi ada rasa khidmah kepada masyayikh. Itu kata beliau Al-Habib Ali bin Syihab. Habib Ali bin Syihab kata beliau ini dapat futuhnya, kebuka ilmunya Allah Subhanahu wa taala karena beliau berkhidmah dengan membagikan kopi di majlis ini. صلى الله وإياكم وفتح الله علينا وعليكم. آمين آمين. اللهم اغننا بالعلم، زينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، شملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا في الدين، جعلنا من العلماء العاملين هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في أهلنا وأولادنا وذرياتنا ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم بطاعتك وارزقنا برهم بسر أسرار الفاتحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تم المولد الكريم وهذا دعاؤه. ولما نظم الفكر من دلائل الأوصاف محمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم إمدادك في عبادك وزاكي كوز إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الذكرين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرتك اكتلاف من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أمورنا وتقلباتنا وبجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا
وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل والمؤمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وعم ببركته وجهته أولادنا وأهل قطرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات والمواجدين في جميع الأقطار منشورة، ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا. واكشف اللهم كربة واقضي دين واغفر للمذنب وتقبل توبة وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين واكفي شر المعتدين وابسط العدل بلاد الحق في جميع النواحي والاقطار واجد مجاهد من عندك ونصر مع المعارضين من المنافقين والكفر، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع واجعلنا يا رب في الحسن الحصين وفي الحرز المكين من الذنوب، وأجرنا بالعمل بطاعتك وسلك بكلمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وأختم لنا منك بخير. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب ليس من أرواح القلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي. Ini para santri dan hadirin semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini beliau Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi akan memberikan ijazah kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan judnya beliau, yaitu Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau adalah murid daripada Shahibur Ratib Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Nanti ketika beliau mengucapkan qabil itu, kita bareng-bareng menjawab qabilnal ijazah. Tafadhal. إن صحت لنا الإجازة بما أجازون فيه المشايخ أجزناكم في قراءة وتعلم الرسالة الجامعة وتعليمها والعمل بما فيها عن شيوخنا ومن أجازونا في ذلك. رسالة الجامعة الحبيب أحمد بن زين الحبشي يقولوا قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة. القراءة والعمل بما فيها العلم والعمل. Beliau mengijazahkan kitab Risalah Jami'ah yang dikarang oleh kakeknya beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dengan catatan membacanya, memahaminya, kemudian mengamalkan apa yang ada dalam isinya. Di sanadnya. Jadi kitab Risalah Jami'ah itu matan daripada syarah yang disarah oleh Syekh Nawawi Matan Bahjatul Wasail. Itu matannya, itu yang ngarang adalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Itu merupakan kakek daripada beliau. Baik. Terus mungkin Mustafa. Oh iya, masalah. Komat kemudian langsung sholat, dan habis itu baru musafahah. Kemudian para kesepuan saantosna acara di haturanan tuang sarang beliau di itu. Ayo kimus sholat, ini mejanya.